सांध्य पाठचक्र को समस्त को स्वागत कर आम आलोचना करुचु लिमिटेशंस एंड वीकनेसेस ऑफ माइंड. Your mind also is full of doubts and has to be blamed as much as the vital because it believes in falsehood. मन भितर सन्देह भर्ती ही रही, फुल ऑफ डाउट्स. डाउट्स माने क्या डाउट क्या नुह. डाउट्स आम जो करूँ सन्देह करूँ क्या सन्देह न करूँ कि बेले बेले निज उपर भी सन्देह हुए. मुझे ଆପଣ କହିଥିଲେ ପରା ମୁଁ କହିଥିଲି କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ. ଆପଣ କହିଥିଲେ ସକାଳ କାଲି ଆସିବାକୁ କହିନଥିଲେ. ଆରେ କାହାକୁ କହିଥିଲି କେତେବେଳେ କହିଥିଲି କ'ଣ ଏମିତି एकदम वेरी कॉन्क्रीटली आमे सन्देह करूँ. निज उपर जे सन्देह कर अन्य को छाड़ुव समस्त उपर सन्देह. सन्देहर उल्टाटा है विश्वास. तुम विश्वास कर ना विश्वास न कर सन्देह कर. आ सन्देह कर भारी विपद. विश्वास कर किसी विपद नहीं. विश्वास कले ठीक परामर्श मिल ठीक प्रेरणा मिल. सन्देह कले सन्देह जन को गोटे कम दब करने सी कर कि नहीं काले आउ जन कहीदे मन पकड़ापी सी मन पकड़ कि नहीं आउ जन कही मन पकड़ापी एम तो सब चलती. निजे करनी आउ क्या कहीं कौच से आस भाव शेष भूल है भाभी मुझे जानी तुम कर जानी तो देउल कहीं जब तुम जो सन्देह था सी कर दौल कहीं. मन छाड़ ना मन अन्य को कम दब एवं सन्देह कर अन्य उपर निर्भर कर एवं सन्देह कर. कारण सन्देह तार हूँ सहजात. से माँ कहते तुम प्राण को जमी गाली दौ ना ब्लेम कर तो निंदा कर प्राण जो प्राणटा बड़ अपरछनियाटा निहाती. प्राण जदि अच्छी आम प्राणटा मारे प्राण चारिगले आम बचबू ना कौन से प्राण से कथा कहनी. आमर जो नेचर भाइटाल जो नेचर सब अच्छे निम्न प्राण उच्च प्राण तो कि चिंता नहीं. निम्न प्राण कौन करे कामना वासना राग रोष ईर्षा हिंसा अहंकार ये सब तो कामना वासना सब निम्न प्राण. तेणु निम्न प्राण को जमी ब्लेम कर आक भी सेमती ब्लेम करा उचित मन माइंड की तार कौन पाई ना ता भर जो फॉल्सहुड सब अच्छे. डाउट्स आर ऑल फॉल्सहुड्स. डाउट्स आर सबू जेतक सन्देह सबू मिथ्याचार. सत्य उपर जन क्या सन्देह कर सत्य को जना सन्देह कर जेहेतु आम सत्य को जानू चिन्हनु सत्य सागे खबर नहीं अंतर नहीं सत्य को से आम सबू कथा को सन्देह कर सबू कथा को मिथ्याचार ही रखुच. तेणु माँ कहले बिकॉज इट बिलीव्स इन फॉल्सहुड. ए मिछ कथा को ही विश्वास करे बोली सबको सन्देह करे. कौन बुझे नहीं जे मिथ्या पर निर्भर करे बा मिथ्या को विश्वास करे से सत्य को कौन कर सन्देह कर. तेणु सबको से सन्देह कर कौन जगह से निश्चय निश्चित हो रही पारनी मन. वन ऑफ द chief function of the physical mind is to doubt. आमर जो जड़ मन अच्छे मनर गोटे जड़ स्तर अच्छे मनर भी जड़ फिजिकल माइंड कौन करे ना खाली सन्देह. आम जी सन्देह करे से फिजिकल माइंड. वन ऑफ द
chief function of the physical mind is to doubt. ଜଡ଼ ମନର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଲା ତାର ଯେ ସନ୍ଦେହ କରିବା. If you listen to it, it will always find 1,000 reasons for doubting. ଯଦି ତମେ ତାକୁ ଶୁଣିବ, ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ସେ ସନ୍ଦେହର କାରଣ ହଜାରେ କାରଣ କହିବ. ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି. ମୁଁ କହିଲି ନା ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି. ରାତିରେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇ ଆସି ଶୋଇବ, ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଉଠିକି ଯିବ, ମନେ ପଡ଼ିବନି ତାଲା ପକାଇଛ କି ନାହିଁ. ହୁଏନି? ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛି ଡାଉଟ୍. ପୁଣି ଘରେ ତାଲା ପକାଇବ, ତାଲାକୁ ଝିଙ୍କିବ. ଇରେ ତାଲା ଯେତେବେଳେ କିଣିଥିଲ ତାଲା ପକାଇକି 1000 ଥର ଝିଙ୍କିକି ଦେଖିକି ଆସିଲ ଯେ ତାଲା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଫିଟେ ନାହିଁ. କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ରେ ତାଲା ପକାଇବ, ତାଲା ପକାଇ ଟିକେ ଝିଙ୍କି ଦେବ. କିଏ ଝିଙ୍କେ? ସନ୍ଦେହ. ପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ, ପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ. ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି. ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେ ଟ୍ୟାପ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ ଚାହିଁବେ, ତାପରେ ହାତ ଦେବେ ତଳେ, ହାତରୁ ଯଦି ନ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ବଙ୍କିକି ଚାହିଁବେ ପାଣି ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ. ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କବାଟ ଦେଇଛୁ ନାହିଁ ଦେଖି ଆସ, ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଲିଭେଇଲୁ ନାହିଁ ଦେଖି ଆସ. ନିଜ ଭିତରେ ହୁଏ, ନିଜ ଭିତରେ. ମୁଁ ଫ୍ରି ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ଫିଲ୍ କରିଛି. ଏ ଜଡ଼ ମନ ଆଉ କୁହାଯାଏ, ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ. ଏ ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର. ସନ୍ଦେହ କରିବା ଶିଖିବା କଥା ତ ଜଡ଼ ମନଠୁ ଶିଖିବା କଥା. କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ, ସବୁ କଥାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ. ଗାଈଟା ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବ, ସିଏ ତାର ଆସୁଥିବ, ମାରିଦେବ ତ, ଭୁଷିଦେବ. ତାର ଭୁଷିବାର ନଥିଲା, ସିଏ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ପଳେଇଥାନ୍ତା. ତମେ କହିବ ଭୁଷି ଦେବ ତ ଭୁଷି ଦେବ, ତା ଆଖିକି ଯେମିତି ବିକଳ ହେଇ ଚାହିଁବ, ସେ ତମ ଚାହାଣି ଦେଖି ଭୁଷିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ. କୁକୁରଟା କାଳେ ଗୋଡ଼େଇବ, କାଳେ ଗୋଡ଼େଇବ ଯେ ଭାବିଦେଲ, ତମ ଭାବନା ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ତା ପାଖକୁ. ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଚିଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡାଉଟ୍. ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଶୁଣିବ, ଲିସନ୍ ମାନେ ତମ ତା କଥା ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ତା କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଫାଇଣ୍ଡ 1,000 ରିଜନ୍ସ ଫର୍ ଡାଉଟିଂ. କାହିଁକି ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ବୋଲି ତମକୁ 1000 କାରଣ ଦେବ, 1000 କାରଣ ଦେବ. 1000 କାରଣ ଦେବ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିଦେବ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିବି. ବଟ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫଲସୁଡ୍. ତେବେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଜଡ଼ ମନ ଅଜ୍ଞାନତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟାଚାର ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଥାଏ. ମିଥ୍ୟାଚାର ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଜଡ଼ ମନ. ଜଡ଼ ମନ କ'ଣ କରେ? ଜଡ଼ ମନ ଅଜ୍ଞାନତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାର. ଅଜ୍ଞାନତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟାଚାର ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଥାଏ. ତେଣୁ ଜଡ଼ ମନ କଥା ଶୁଣିବା କଥା ନୁହଁ. ମନ ଭିତରେ ଯେ ଜଡ଼ ସ୍ତରର ଅଛି. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଲଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଆଟ୍ ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍କିଂ. କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ସବୁ ବୁଝିପାରେ. ପ୍ରେମଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସେ? ପ୍ରେମର ସ୍ଥାନ କିଏ? ଆମ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଶରୀର, ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେବ. ପ୍ରାଣର ସ୍ଥାନ ହେଲା ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ସେଠି ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହେବ. ମନର ସ୍ଥାନ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ମନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହେବ. ଏବଂ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ରୂପାୟିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ. ଏଠି କୁହାହେଲା ଏଇ ପ୍ରେମ ହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଲଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଆଟ୍ ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍କିଂ. କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରେ. ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ. ଆଉ
गेट एट द सिक्रेट्स ऑफ द डिवाइन वर्किंग भगवत कार्य दिव्य कार्य भगवान को जो कार्य ता सी जो रहस्य को लेकिन चले भगवान जो कार्य करती जो प्रणाली कार्यर प्रणाली जो भगवान कर अति रहस्यमय सिक्रेट्स से भगवान समस्त जाना सुजोग दे न किंतु जे प्रेम को आधार कर जे प्रेम माध्यम जीवन बचाऊ चेष्टा करुए जे प्रेम को ही जीवन आधार बा कार्यर आधार बा बंचवार आधार बोली भावी थाए ताको डिवाइन वर्किंग जना पड़ दिव्य कर्मर प्रक्रिया दिव्य कर्म किपरि करा जाए वर्किंग भगवत कर्मर प्रक्रिया ताको जना पड़ द माइंड द फिजिकल माइंड एक्सपेशली इज इनकैपेबल ऑफ सीइंग करेक्टली एंड येट इट ऑलवेज वांट्स टू जज माइंड विशेष करी जड़ मन खाली मन नुह मन विशेषकर जड़ मन तार कौन अभ्यास स्पेशली इज इनकैपेबल ऑफ सीइंग करेक्टली कौन से जिनस को स्पेशली स्वतंत्र भाव में जड़ मन जी कौन सी कथा को ठीक बाटर देखिपर नहीं इज इनकैपेबल ऑफ सीइंग करेक्टली ठीक भाव वस्तु को से देखिपर नहीं तार ठीक दृश्य हम नहीं माने आखि खराब नुह फॉल्सहुड माध्यम इग्नोरेंस माध्यम जिनस बुझा संभावना कम बुझीपर सब कथा से कहे कैनॉट सी इनकैपेबल ऑफ सीइंग करेक्टली एंड इट ऑलवेज वांट्स टू जज किंतु करेक्टली तो बुझीपर जापर किंतु सब जज हाँपाई गोटे निजर समाधान देवाई निजर सिद्धांत जन देवाई सब से व्यग्र हो भल मंद कहीदेप किए ठीक भूल जजमेंट देवाई ता भर से गोटे प्रवणता गोटे व्याकुलता थी सब मिछ भूल उपर थी एने सब जजमेंट देवाई चाहूँ इट इज ओनली ए ट्रू सिंसियर ह्यूमिलिटी इन द माइंड ट्रू सिंसियर ह्यूमिलिटी वास्तव आंतरिक विनम्रता ह्यूमिलिटी नम्रता व विनम्रता आंतरिक वास्तव प्रकृत आंतरिक विनम्रता ही अलाउिंग द साइकिक टू रूल दिस बीइंग से विनम्रता ही मो चैत्य पुरुष को अनुमति दब मो सत्तार कार्य करने समग्र सत्तार किए किए अनुमति दब ए ट्रू सिंसियर ह्यूमिलिटी इन द माइंड मनरे थिबा वास्तव आंतरिक विनम्रता ही मन भीतर एगुड़ा क्वालिटी कहगला जो मनरे प्रकृत आंतरिक विनम्रता से ही मन अनुमति दब क्या अनुमति दब ना साइकिक टू रूल द बीइंग चैत्य को अनुमति दब सुजोग दब समग्र सत्ता को कार्य कर समग्र सत्या पर राजत्व करने कार्य करने मन प्राण शरीर पर क्रिया करने एवं तापर कौन हम ना दैट कैन सेव ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम इग्नोरेंस एंड ऑब्सक्यूरिटी या फल मनीष ह्यूमन बीइंग्स माने कौन सेव हे रक्षा पाइबे फ्रॉम इग्नोरेंस एंड ऑब्सक्यूरिटी ऑब्सक्यूर हो जड़ता बा स्थूलता अबध्य जोटा ऑब्सक्यूर अबध्य एवं अज्ञानता आ भितर से मन तापर मुक्त पाइपर टू सेव ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य मान को ए मुक्ति मिल अबध्यरु एवं अज्ञानतार केतेबेले ना मन जेतेबेले मनुष्य मन जेतेबेले मनुष्य जेतेबेले ऑलवेज वांट टू एक वास्तव आंतरिक विनम्रता फल मनरे से कौन चैत्य सत्ता को अनुमति दब बा चैत्य सत्ता सुजोग पाइब समग्र सत्तार कार्य करने एवं से मनीष को इग्नोरेंट एवं ऑब्सक्यूरिटी रक्षा करने रक्षा कर मन उपर निर्भर करता माने
ବାସ୍ତବ ମନ। ତାପରେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରାଇଜ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଟବ୍ୟାକ୍। ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରାଇଜ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଟବ୍ୟାକ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଟବ୍ୟାକ୍। କିଛି ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ହେଉଛି। ସେଟବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଟିକେ ଅଗ୍ରଗତି କଲାବେଳକୁ ମାର୍ଗରେ ସାଧନାରେ ରାଇଜ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ମାନେ ଆକାଶକୁ ନୁହଁ, ସାଧନାରେ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲାବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଉଛି କି ଟାଣି ନେଉଛି ପଛକୁ। ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, as for your progress it is because you are trying mentally। ତୁ ଯେଉଁ ତୋର ଟିକେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କେବଳ ତୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଲି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ମେଣ୍ଟାଲି। ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିଲି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି, ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣିପାରିଲି, ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସଫଳତା ଆସିଗଲା, ମୋର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। are trying mentally, and the mental is always a limitation to the consciousness। ତୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ମୋର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସଫଳ ହେଲି, ଅଗ୍ରଗତି ଟିକେ ହେଲା ବୋଲି, ସେଇଟା ତୁ ମେଣ୍ଟାଲି କହୁଛୁ, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମନ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏ ଲିମିଟେସନ୍ସ ଟୁ ଦି କନସିୟସନେସ୍। ଚେତନାର ବିଚାରରେ, ଚେତନା ଆଗରେ ମନ ସବୁବେଳେ ସୀମିତ। ଚେତନା ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟାପକ କଥା ଚେତନା, ମନ ତା ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ, ସେ ସୀମିତ। ତାକୁ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବନି। ତୁମେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ଥାଇକି କିଛି ଖୁସି ହେଇଛ, କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କିଛି ଭାବିଛ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭାବିଛ କେତେବେଳେ ନା ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛ। କିନ୍ତୁ ମନ ହେଲା ସବୁବେଳେ ସୀମିତ। ସିଏ ଚେତନା ବିଚାରରେ, ଚେତନା ଆଗରେ ମନଟା ସବୁବେଳେ ସୀମିତ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଦି ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ସାଇକିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏଫେକ୍ଟିଭ୍। ହୃଦୟରୁ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସ୍ଫୁର ହେବ, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ମନରୁ ହେଲେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବନି, ମନର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି। ହେବ ମନ ସୀମିତ। ଯଦି ହୃଦୟରୁ ଚୈତ୍ୟ ଭିତରୁ ଯଦି ଆସ୍ଫୁର ହେବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସଫଳ ହେବ, କି ତାର ଫଳବତୀ ହେବ, ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଟ୍ରାଇଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ନିଜେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଅଟକିଯିବୁ ବା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଟ୍ରାଇଂ ୟୁ ଲେଟ୍ ମି ୱାର୍କ ଇନ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ନୋ ଦି ପ୍ରପର୍ ୱେ। ମା କେମିତି କହିଲେ ଦେଖିଲେ, ତୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଆଉ କରିବିନି, ମୋତେ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେ, ଲେଟ୍ ମି ୱାର୍କ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାର୍ଗ, ବାଟ ଜାଣିଛି, ଆଇ ନୋ ଦି ପ୍ରପର୍ ୱେ। ଆମକୁ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି କି ମା? ଆମେ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବସିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ମା ଆସ କର, ସବୁ ମୋ ପାଇଁ କରିଦିଅ। କାରଣ ଥରେ ଯଦି ମା କହିଦେବେ କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ କରିବାକୁ କହ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିକା ଦେଇଦେବୁ A to Z। ମା ପଚାରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କରିବି, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବି, ତମ ହାତ ଧରିକି, ଯୁଆଡ଼େ ମୋତେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଥିବି, ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ସେ କାମ କରୁଥିବି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବି। ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ଯେମିତି କରିବାକୁ ମୋତେ ନ ପଡ଼ୁ, ମୋ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ, ନିଜ ବିଚାରରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। କାରଣ ମୋ ଇଚ୍ଛାଟା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ, ମୋ ଚିନ୍ତାଟା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ, ସବୁବେଳେ ସୀମିତ, ବହୁତ ସମୟରେ ଧୋକା ଦେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ, ତୁମେ ଯାହା କରିବ, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ କରିବ ତୁମେ କର, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ମା କହନ୍ତେ ଯେ ମୋତେ ଦେଉନୁ କାମ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କରିଦେବି। Beloved mother, it seems I am not receiving sufficient protection in the vital and physical।
in spite of calls and firm attempts on my part to open for progress. ମା ହେ ମୋ ପ୍ରେମମୟୀ ମା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଉନି ମୋର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ, ଭାଇଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ। ମୋ ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଉନି। ଯଦିଓ ବହୁତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମ ଆଟେମ୍ପଟ୍ସ ଅନ୍ ମାଇ ପାର୍ଟ ଟୁ ଓପନ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଫାର୍ମ ଆଟେମ୍ପଟ୍ସ, ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେଉନି। ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା କ'ଣ କହିଲେ? ମା କହିଲେ, ମାଇ ଡିୟର ଚାଇଲ୍ଡ, it is your mind that prevents you from receiving the help in the vital and the physical. ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ? ତୋର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି, ମନ, ସିଏ ଝାମେଲା କରୁଛି। କ'ଣ ଝାମେଲା କରୁଛି? ଇଏ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତ ବାଧା ଦେଉଛି ରିସିଭିଂ ମାଇ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଦି ଭାଇଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଫିଜିକାଲ। ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀରରେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ମନ ହିଁ ଅସହଯୋଗ କରୁଛି ବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କ୍ୱାଇଟ୍ as much as you can this galloping mind. Galloping mind, ये जो गैलप किए करे, हॉर्स गैलपिंग, घोड़ा जो डिए टापू मारी ढाँ भाव ढाँ डेउ था, ये मन भी सेमती डिया मन गैलप करुची, ताको टिके स्थिर कर दियो, टिके नीरव कर दियो। जो उच्छन होची मन खाली माने डेई चलती सब बड़े, अर्थात अस्थिर होची, बराबर अस्थिर होची मन। एंड यू विल सी द रिजल्ट, तापर तू देखियो फलाफल कौन। तेणु सब जगह तुम से गाड़ी ढमणा बुली बुली आसी से अगणा जमी कहते जी जो जहाँ आम प्रश्न कर माँ बुले बुली आनी से मन पाखे छाड़ुं। एते हताशियाटा मनुटा, किंतु से पुणी अति मानव हम देखुना कि बेपार अच्छे शुण शुण मनर झमेला हैरान हो सब पुणी से मन को रूपांतर कर अति मानव करा लीला with my love and blessings, मोर प्रेम आशीर्वाद सह। Above all the complications of so-called human wisdom, there is the luminous simplicity of the divine grace, ready to act if you allow it to act. But a human wisdom अछि, प्रज्ञा, मानविक प्रज्ञा, किंतु तार प्रबल कॉम्प्लिकेशंस अछि, आपन जीवे मार्केट को कहे गीतार भाष्य केतटा अच्छी देखा गोटे भलटे नवा, आपन देखिए प्रत्येक खोल गीतार मुखबंध इत्यादि पढ़े प्राय सब लिखा हो एपर्यंत गीतार एक शुद्ध भाष्य प्रकाश पाई नथिला। सच एंड सच लेखक ना थी तांकर अमर कृति जो गीतार भाष्यटी प्रकाश पाइला, आर जने पाखापाखि से भाया लिखि अर्थात कृतिटा सब श्रेष्ठ। एम समते निजर कृति को सबुठ श्रेष्ठ बोली कही चलती। ये हूँ मन जो प्रज्ञा, ह्यूमन विजडम, तार ये हूँ कॉम्प्लिकेशंस। से जमती काली आम कथा होतलु, से टीचर कहलानी ट्यूशन सार सी किए, सी कौन बुझेब मुझा कही ना। तेणु गोटे प्रज्ञा, गोटे सो कल्ड बोली कहे, सो कल्ड ह्यूमन विजडम, अर्थात एक्चुअली विजडम नुह, यहाँ
ये तथाकथित प्रज्ञा बा ज्ञान बोली कहते माँ सी तारी समस्या जो तारी जंजाल जो that is the luminous simplicity of the divine grace ready to act if we allow it to act. ए सब सत्वे मनरे सब सत्वे that is the luminous simplicity आलोकित सरलता गोटे अत्यंत सरलता गोटे लुमिनियस उज्जवलमय सरलता अच्छे कहार ना डिवाइन ग्रेस दिव्य कृपा मन सेमती थिले मध्य दिव्य कृपार एक उज्जवलमय सरलता अच्छी जे कि प्रस्तुत अच्छी सब बेले कार्य करिवो एवं जदि ताकू कार्य करिया पे सुजोग दिया जाए दिव्य कृपा को सुजोग दिया जाए कार्य करिया पे तासे सुजोग नहीं पारियो कार्य करि पारियो लाइफ कुड बी क्वाइट सिंपल एंड इजी ए मेसेज दा दिल्ली आश्रम में ताकर गोटे चिठी जी पठाती गोटे एनभलप थाए निजर गोटे एनभलप प्रिंट करते चिठी दिल्ली आश्रम बाहर जाए से एनभलप भीतर जाए से एनभलप जे यही मेसेजटा प्रिंट मत बहुत भल लगे मेसेजटा लाइफ कुड बी क्वाइट सिंपल एंड इजी ए मैन्स माइंड डिड नॉट इंट्रोड्यूस इन इट सो मेनी यूजलेस कॉम्प्लिकेशंस मनटी आमर बहुत सरल हो पारता क्वाइट सिंपल मन को जीवन टी सरी आम जीवन मनुष्य जीवन टी खूब सरल एवं सहज हो पारता जदि मनुष्यर मन ता भितर यही सब अनावश्यक कॉम्प्लिकेशंस होची समस्या सब विभिन्न प्रकार समस्या जो ता भितर भर्ती कर दियंता ताले जीवन टी भारी सुंदर सरलिया होता मनुष्य जीवन टी भारी सुंदरिया होता भारी भल सरलिया भल मनुष्य जीवन टी होता मन जदि ता भितर गंडोलिया सब न पुराता मन सब गंडोलिया पूरे की मनुष्य जीवन को कॉम्प्लिकेटेड कर आम जीवन को कॉम्प्लिकेटेड कर माइंड सब अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन सब ता भितर पूरे अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन कहीं उदाहरण कहीं दवा जे कि क्या पाखे नहीं क्या पाखे उदाहरण नहीं कौन तो गोटे कहीद यहाँ सागे सागे चलला तर्क तर्क रु पार्टी पार्टी चलो 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 किसी कथार तर्क आरंभ हो परस्पर भितर सब मुहूर्त आमको गोटे अस्तव्यस्त करने मन सब साहाय्य करे प्रस्तुत थाए आम व्यस्त कर पकाए लाइफ कुड बी क्वाइट सिंपल एंड इजी ए मैन्स माइंड डिड नॉट इंट्रोड्यूस इन इट सो मेनी यूजलेस कॉम्प्लिकेशन पड़े अर्थहीन मूल्यहीन असुविधा सब गंडगोल सब मन पूरे न दिंता जदि मन आम जीवनटा कि सुंदर सरलिया हाँ कि सहज सरल जीवन टी हाँ मन पशिकी सब गोटे बाबाजी माँ मिशु बाबाजी यही सब चिंतार ऊपर था बुझे सब आम जाए कथा करते लगुथ आउ गोटे गोटे अच्छा केते सरल शुद्ध जीवन टी फतेईटे धोतीटे यदि कह कोट सुट टाई भिड़ापी लोक देदेवे प्रत्येक मसे 2-4 पेयर कोट सुट टाई फाई चली आस चाहिए कितु कौन पिंधती फतेईटे आ गोटे लुंगी लुंगी भाया पिंधे आगे आम पे कठौ पिंधुले पर जोता पिंधे आम पे देखी कठौ पिंधुले कठौ पिंधिक जाऊे नवज्योति ये केते सरल शुद्ध जीवन ये सरल शुद्ध जीवन पोशाक पत्र पर नुह अन्य पोशाक पिंधि सरल शुद्ध जीवन यापन कर केवल मन जदि भितर इंट्रोड्यूस ना मन प्रवेश दरकार भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आम मान अंतर किछे जेपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किछे जेपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ा आम मैंने
तुमर इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ार तुच्छतम प्रत्येक टिकोशरे पुण्य हो तुम ठारे आम मान निष्ठा हो जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रह आम मैंने केवे जेपरी न भूलु तुम निकटरे गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रह प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपरूप संपद सब दान कर से सब किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो तुम सिद्धि सकाश परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जहा हो तुमर विजय दियो आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इंग्लिश इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द मदर with the strength of the mother to all adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever.